首都圣地亚哥市摩天大楼画出天际线，很难想象这里竟是全世界地震最多、最大的国家之一。Chile, 1.2% of our GDP goes every single year in earthquake damage. We're leading all the OECD countries in the world in terms of this percentage. 智利发生地震的频率、强度是环太平洋火环带毁灭性最高的地区之一，而人类历史上观测到的最大地震，在1960年的9.5强震，也是发生在智利。但天灾威胁没有阻碍他们的城市发展。南美洲最高建筑大圣地亚哥塔高300公尺，共64层楼。2015年刚开幕就经历了规模8.3的强震摇晃，没有任何损伤，等于向世界展现智利建筑过人的抗震实力。 It's funny, many people is scared of staying in a high-rise building during an earthquake, but usually very tall buildings, usually they are safer than low-rise buildings. 负责大圣地亚哥塔的结构工程 Rene Lagos 专精高层建筑项目，是全球知名的结构与地震工程专家，对防震表现很有信心，因为这栋楼从还没开始设计前就打好完美底子。从地质特性到建材强度，地震如何影响大楼的结构，他们都做过详细的研究和测试。不用任何先进科技防震装置，它就是全圣地亚哥最安全的楼。 Among those special studies, first you have to study the ground, type of ground. Is it a firm soil? Is it whatever it is? And how deep those soils are, etc. Because all of that information is important to define what type of earthquake will affect the building. 要在全球地震风险最高的土地上盖房，建筑防震的秘密深藏地底。往下挖20多公尺的地基，约6层楼高。 地质还得经过层层分析。Primero por los antecedentes geológicos y segundo por las mediciones de velocidad de corte y por la medición ya del periodo natural con el método de Nakamura. 也就是帮地层照 X 光，先透过电波了解土壤如何传递震波，接着再利用切割，以类似断层扫描的方式，更精准的分析。 Lo más importante es determinar la amplificación sísmica que tienen los suelos. Lo principal, digamos, que la onda le produce grandes desplazamientos a los edificios y los desplazamientos son los grandes responsables de los daños. 密密麻麻的标记，办公室电脑里还藏着一份智利地质的圣经。 从2002年开始，在全国各地探测，哪里不能盖高楼，圣经里一清二楚。用科学研究提前做好对抗准备，而智利建筑耐震的同时，还得靠法规落实。Un arquitecto que es independiente del arquitecto original se llama revisor independiente, que revisa el edificio desde el punto de vista de la arquitectura y de la normativa urbanística. 引进同业审查制度，一旦出包得连坐受罚，让偷工减料、黑心建商在智利几乎绝迹。在防震科技研发上，智利精益求精，像是在建筑里加上由橡胶制成的隔离垫，具有弹性，让房子就像漂浮在空中，能减少80%地震造成的摇晃。模拟装设后的差别，一眼就能辨别。 Este es un hospital, pero tiene una altura, es el hospital más alto en Chile. Entonces no basta solamente con tener solo un sistema de aislamiento sísmico, porque además las normas chilenas son bien restrictivas en cuanto al límite de desplazamiento lateral en caso de un sismo. 作为新一代防震建筑的代表，这间医院是智利第一栋使用了2套避震系统的楼房，在梁柱对角线用钢铁支架固定。 尾端油压设计则是用来释放地震的能量，可以再减少建筑10%的摇晃。地牛频频翻身，智利的防震技术几乎和美日齐名，衍生出不少防震商机，
让其他国家取经。And this is for weak motion. In a quiet place, this system can record a chicken hitting a grain of corn about 10 meters of distance. 多震环境让智利成为天然的大型防震实验室，在地层不够，连太空也能协助防灾，建制侦测系统。We are developing a system to rapidly estimate the amount of displacement on the fault, the size of the rupture, the amount of displacement on the fault, to issue ourselves estimates of how big the tsunami will be. 不用等震波传到观测站，透过卫星定位，可以察觉小至4公分的地层位移，来判断地震的规模，进而推测海啸高度。挑战虽然艰巨，但智利持续找寻生命的出路。